Karibuni tena kwenye shene yetu Muganga Nipe Shauri. Hii video tunataona sinye saba za kuonyesha kama mtu iko na damu ya kidogo. Unajua ke watu wa mingi wanakuwa na damu ya kidogo na hawajue, na iko tunajitembelea. Na hii damu ya kidogo iko na mwili yake iko na muonyesha iko na damu ya kidogo meye na hajue. Anakuwa anabakia pale, kichwa na bakina muluma, anakunya dawa, anakuwa anabakia na kizunguzungu saa yote, anakuwa anasikia saa yote iko na maumivu mu articulation, anakuwa anasikia hana nguvu, anajiuliza biko naletewa na nini, kumbe vile vyote ni damu ya kidogo. Na hii damu ya kidogo watu wanaweza kuwa na damu ya kidogo vinaletewa tu na kuvuja damu, okay? Pa mama wenyewe wanapata maregle na vingine. Na haiko hivi tu. Kuwa na damu ya kidogo vinezi letewa na vitu mingi sana, vinezi kuwa na cause mingi sana. Ndio maana ifuna yua hivi vyote ujue jinsi ya kujilinda na ujue sinye juu. Ukishajua hizi sinye za kuonyesha kama uko na damu ya kidogo, ndio vinezi kusaidia kujilinda. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ndio mara kwanza unaona video zetu, na kuomba uklike kusabone, uklike kujema, na kama uko na swali, uko na question, fasi ya commentaire uandike, tutakia kujibia. Okay? Kitu ya kwanza unapasha jua kama unasikia saa yote uko na uko na paresse, unasikia saa yote unachoka, uko na mchoko ya saa yote, hata saa yenyewe kufanya kitu, jua kama vinaweza kuwa vinaletewa na damu ya kidogo. Jua nini? Jua kama damu yetu kazi yayo ni kubeba ma proteine, kubeba ma vitamine, kubeba oksijeni mu mwili iende fasi yote, ifike mu maselule zote, juu mwili yetu iendelee tumika. Kama wewe uko naniona pale, unanisikia na unasikia vile niko nasema, ni juu roho yako iko na pompe damu, ile damu iko na oksijeni, ma vitamine na vingine, kisha vile vyote vinafika ku cerveau, ku bongo yako, sasa vinafika ku bongo yako inatumika. Alors kama uko na damu ya kidogo, hii roho yako au moyo wako inasukuma damu, damu inakuwa ni ya kidogo, haitafika mzuri, au inafika haitafikisha ile mavitamine mzuri kwenye inapasha fika. Hivi sasa ndio vinaachaka unaanza kuwa na mavertige, unakuwa nasikia kizunguzungu saa yote, kichwa na luma. Saa unaona saa mtu unaikala wakati ya mrefu, saa unashimama, unasikia kuko kisa kitu mwa hivi inapita kumacho, unasikia kichwa na shofe quelques seconde kidogo, kisha pale unasikia vinajikalme. Pale ni kusema ke uko na damu ya kidogo mwili yako. Ifuanze ona jua nini uko na damu ya kidogo. Jo, unaweza kuwa na damu ya kidogo na viko kozena vitu mingi. Swate ya ukulake mzuri, chakula yenyewe inaweza acha mwili yako inatengeneza damu, au uko nafasi kwenye kunavuya mwili yako, uko na hemorrhagie interne na ujue hemorrhagie interne haiko tu sa mtu alifanya accident, hapana. Hemorrhagie interne inaweza kuwa saa yenye damu iko navuya mu estoma yako, estoma iko kama vidonda, kisha damu iko avuya mule ndani, wewe na ujue. So unaenda kuese, unakuwa na nyamba mavi ya kufanana hii mlango. Unaona? Ushaona mtu mwana nyamba mavi ya kufanana hii mlango hii. Unakuwa na nyamba mavi ya kufanana vile, unaanza ni vya normale mimi tu ndio vile vinakuwaka. Hapana, uko na shida. Okay? Donc, ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, mtu unaweza kuwa na damu ya kidogo, wewe unakuwa unabisikia tu, unasikia tu roho yako inapigana iko pupa. Roho iko apika pu. Kisha sama hivi vinatulia. Tena vinaongeza pu. Roho yako inapigana iko pupa. Ile ni kuonyesha ke roho yako ishaona ke uko na damu ya kidogo. Sasa siku atumikisha nguvu mingi juu ipompe tule tudamu tudogo twenye na bakiana, omwe tufike kubongo yako juu usikufe. Juu kama bongo yako cerveau yako ipate damu ya kutosha utakufa. Haiko atamiza utakufa. Ndio maana kama wakati yote yenyewe utakuwa nasikia roho yako iko na pupa, iko apige, unasikia ka kitu ya boga. Anza waza, eski sina damu ya kidogo? Ukishajua kama kwa damu ya kidogo, alors uanze jiuliza kama ni kwa damu ya kidogo, nini siku iliacha mimi nakuwa na damu ya kidogo? Eski mimi nakula sombe mzuri? Eski mimi nakulaka epinara mzuri? Eski mimi nakulaka chakula yenyewe inaweza acha mimi nakuwa na damu ya kutosha? Mashu fleur, brocoli, sombe, lenga. Hivi vitu vyote ndio vinachaka damu yako inaongezeka. Lakini unaona watu wanavizarau, yeye anaenda jikulia vingine.
Pourtant vyenye vinaweza msaidia viko tu pale, iko tu na viache. Kitu kingine ni kizunguzungu. Kizunguzungu na kulumia kichwa sana. Kichwa inakuwa na baki na luma, kichwa inaluma. Wewe unakuwa nawaza oh ni kitu kingine, kumbe probleme yako uko njo na damu ya kidogo. Ndio maana ifo na yua biko hai, mwili yako ilishakuwa hai. Mwili yako inageuka hai. Na tunakukumbusha kwa damu ya mtu inakuwa inamalizaka tu miezi 3. Jinsi mtu anazaliwaka, anakomala, anazeeka, anakufa. Na ndio vile damu yako inatengeneziwaka, inakomala, inakufa. Sasa contrairement kwa mtu yeye anazaliwaka, anakomala, anakufa kwa miaka 80, miaka 100 ile vyote. Okay? Lakini damu yayo inamalizaka njoo miezi 3. Miezi 3 ikishaisha, damu yako inakuisha zeeka, inatoka. Damu inatoka sasa inazeeka, njoo inatoka mwile mikoyo yenyewe unaenda unakoyola mikoyo ya rouge, mikoyo ya jaune, au wewe ulikula mchele si ni ya mweupe. Mimi unaenda kuese unanyamba mavi ya jaune. Ni kusema ni ile damu yako inyesha zeeka kwa ile wakati njoo yenyewe iko natoka mwile madeshe. Okay? Donc njoo bana tunakwambia mwili inatumika sa moteur. Okay? Mwili inatumika sa moteur ni kusema mwili kenye unatia mwili yako, kama ni chakula, kama ni mai, kama ni kinywaji fulani, ile njoo inaachaka ile mwili yako inaendelea tumika. Na wakati yenye unatia kile kitu mwili yako, kisha kwa wakati mwa hivi unaviacha, mwili yako inaanza kosa vitamini zenye ziko mwa ile kitu, na njoo inaweza acha damu yako inapunguka, damu yako inakuwa mingi. Wakati nyingine sio unaacha damu inapunguka, ile vitu vinakuletea imasini yote yenyewe niko nakwambia. Ingine sinya ya kukuonyesha ke damu yako ishakuwa ya kidogo, ni kuona tu hapa mlicho. Unaona hapa mlicho? Mtu mwiko wa damu ya kidogo pale mlicho unakuwaka mweupe. Okay? Mtu mwiko wa damu ya kutosha pale kunakuwa kuko rouge. Okay? Sawa hivi kuko rouge. Donc wewe anja examiner tu. Au kama unataka examiner watoto wako uone kama bako na damu ya kidogo au damu ya kutosha, fungula tu licho tu. Uone. Kama ni kuko rouge bien rouge sana, pale damu iko bien. Kama ni mweupe, dua kama mtoto wako au bibi yako au bwana wako iko na damu ya kidogo. Na kama iko damu ya kidogo, kitu ya kufanya kwenda wapi? Kwenda jitunzisha. Okay? Na unaanza kula chakula mzuri ya kuacha unakuwa na damu ya kutosha. Kitu kingine yenye inaonyesha kama mtu kwa damu ya kidogo ni mtu mwenye anabakia sauti iko na baridi. Sauti baridi. Certes kukuwa na baridi saa yote binaweza kuwa sinya ya magonjwa mengine, saa magonjwa ya thyroid. Okay? Unaona huko watu wanagonjwa kitu kinavimba hapa. Okay, wanaita goitre. Okay? Ile kitu inavimbaka juu ya ile thyroid yenyewe na kuisha vimba inakuwa hapa hivi. Okay? Hapa. Okay? Okay, sasa inavimba jo. Alors, mtu mwenye aisha gonjwa thyroid na ile thyroid kwa tengeneza hormone za kidogo, sasa mwana wakiko na baridi. Lakini kumutu mwenye kwa damu ya kidogo naye anabakia na baridi, sote baridi. Unajiuliza bisha kukuia uko na damu ya kidogo. Sasa vitakuwa si uende jitunzisha. Kitu kingine ya kuonyesha kama mtu kwa damu ya kidogo ni jusa unafanya effort kidogo, roho yako inaanza pupa, kisha unasikia uko samu yuko akosa pumuzi, uko apumua unasikia unakatika, unapumua vinakatika. Baba mingi sana wako na problema ya vila na wazani mafafa njoo yako atumika mzuri, donc pumuzi yako afika mu mafafa mzuri. Pourtant la plupart des fois unaenda kutana ni damu ya kidogo. Njoo maana unapasha sikia yeni kwa kwambia hapa. Wakati yenye unaenda fast fulani, unaenda tuseme fast fulani na uko na kakitu, so unafika mjoo unasikia unakatika pumuzi mzuri, jua kama unaweza kuwa damu ya kidogo na uko ajitembelea tu vile na alikwambie kitu. So unaona hivi vyote ni vitu yenyewe unapasha jua. Okay? Unaifuatilia na unajua kama dawa ya kwanza ya hivi vyote ni musahani yako. Kama unakula mubaya, vitu vitakuharibikia na utapata problem. Kama hii video ilikusaidia, alors kumbuka kuklike kusabone, uklike kujeme. Na mimi nakushukuru. Kwa heri.